notre Seigneur Jésus-Christ. Glória ao nosso Senhor Jesus Cristo. Amen. Amém. Et nous allons ouvrir la Bible Nós vamos abrir a Bíblia pour lire 3 passages des Écritures para lermos 3 passagens da Escritura dans le livre d'Amos, no livro de Amós, dans Marc em Marcos et dans l'Apocalypse. e no Apocalipse. Commençons par Amos chapitre 3 verset 7. Começamos no livro de Amós, capítulo 3, verso 7. Amos chapitre 3 verset 7, il est écrit: Car le Seigneur, l'Éternel, ne fait rien sans avoir révélé son secret à ses serviteurs, les prophètes. Está escrito, porque o Senhor, o Eterno, não faz nada sem revelar o seu segredo aos seus servos, os profetas. Dans Marc chapitre 13 verset 23, Jésus-Christ ajoute: Soyez sur vos gardes, je vous ai tout annoncé d'avance. Em Marcos capítulo 13, verso 23, está escrito, Jesus Cristo acrescenta, ficai atentos, pois já vos disse tudo de antemão. Et dans Apocalypse chapitre 1 verset 3, il est écrit: Heureux celui qui lit et ceux qui entendent le parole de la prophétie et qui gardent les choses qui y sont écrites, car le temps est proche. Em Apocalipse capítulo 1, verso 3, está escrito, bem-aventurado aquele que lê e ouve as palavras da profecia e guarda o que nele está escrito, porque o tempo está próximo. Palavra do Senhor. Parole du Seigneur. Pai glorioso, Père glorieux, Senhor, sabes que Tu és a nossa força. Seigneur, tu sais que tu es notre force. Você que nos sustenta, Senhor. C'est toi qui nous soutiens. Você que nos ensina. C'est toi qui nous Você enseignes. que nos enquadra. C'est toi qui nous encadres. Você que nos revela tudo que está escondido aos sábios desta terra. C'est toi qui nous révèles tout ce qui est caché aux sages de ce monde. Eis-nos aqui, Senhor. Nous sommes ici, Seigneur. Fala-nos mais uma vez. Parle-nous encore une fois. Revela-nos, Senhor. Révèle-nous, Seigneur. Estamos dispostos a aceitar os seus conselhos Nous sommes prêts pour accepter tes conseils, e Seigneur, guardarmos a tudo aquilo que nos revela et garder tout ce que tu nous révèles. pela ajuda do Espírito Santo. Par l'aide du Saint-Esprit. Senhor, digamos obrigado. Seigneur, nous disons merci. Louvado seja o teu santo nome. Que ton nom soit Nos loué. permitiste mais de nós chegarmos diante da tua presença, Oui, tu nous as Senhor. permis encore une fois d'être dans ta présence. Receba-nos como nós Reçois-nous somos. comme nous sommes. Entrega o teu servo nas tuas mãos, Je remets ton serviteur entre tes mains. como teu instrumento, Senhor. Étant ton instrument, Usa-lhe como o espírito e o poder, utilise-lui avec esprit et puissance. para que não fale da sua parte, Afin qu'il ne parle pas de sa mas part, que fala da tua mais qu'il palavra, que é a parle de verdade. ta parole qui est la vérité. Oh, Senhor, obrigado. Seigneur, merci. Pedimos a tua proteção, Senhor. Nous demandons ta protection, Protege Seigneur. todo irmão, toda irmã que está nos seguir, Protège tous frères, toutes sœurs qui sont en train de nous suivre, para que nenhum mal possa lhes atingir. afin qu'aucun mal puisse les atteindre. Unidos estamos em Cristo Jesus. Unis, nous sommes en Christ Jésus. E assim nós estamos a orar. Ainsi, nous sommes en É train de prier como dans un acordo. commun accord. Em nome de Jesus Au nom de Cristo, Jésus-Christ, nosso Senhor e Notre Salvador. Seigneur et Sauveur. Aleluia. Alléluia. Merci Seigneur. Obrigado, Senhor. Bien-aimé dans le Bem Seigneur, amado no Senhor. nous continuons notre série d'enseignements dont le grand thème est intitulé Jésus-Christ revient. Nós continuamos a nossa série de ensino, cujo tema principal é intitulado
Jesus Cristo está voltando. Aujourd'hui, c'est le numéro 32. Hoje é o número 32. Ici, nous allons continuer de parler de notre sous-thème intitulé « Les princes de ce monde, le diable ». Continuamos, sim, aqui continuaremos a falar sobre o nosso subtema intitulado O Príncipe deste Mundo, o Diabo. Il s'agit d'un message à la fois historique et prophétique. Uma mensagem simultaneamente histórica e profética. Une étude des événements menant à la fin de notre temps. Estudo dos acontecimentos que conduzem ao fim do nosso tempo. Sans aucune autre introduction, nous allons revenir à l'endroit là où nous nous sommes arrêtés la dernière fois. E sem mais introdução ou recapitulação, vamos voltar ao ponto onde ficamos a última vez. Nous n'avons pas le temps de faire un récapitulatif. Assim, não temos tempo de fazer uma recapitulação. Vous devez le faire sur votre propre temps si c'est nécessaire. Deve fazê-lo no vosso próprio tempo, se for necessário. Nous avions dit que c'est à Golgotha, à la croix, que s'est accomplie la vieille prophétie faite le jour de la chute d'Adam et Ève, comme il est écrit. Je mettrai l'hostilité entre toi et la femme, entre ta descendance et sa descendance. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. Genèse chapitre 3, verset 15. Dissemos que foi no Gólgota, na cruz, que se cumpriu a antiga promessa feita no dia da queda de Adão e Eva, como está escrito. E porém inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua descendência e a sua descendência. E esta te esmagará a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Gênesis capítulo 3, verso 15. Amen. Amen. Donc, ce jour-là, à Golgotha, le serpent avait blessé le talon du fils promis à la femme en le faisant clouer sur la croix. Portanto, naquele dia, no Gólgota, a serpente feriu o calcanhar do filho prometido, a mulher, mandando-o pregar na cruz. Mais Jésus-Christ, sur la croix, avait écrasé la tête de son adversaire. Mas Jesus Cristo, na cruz, esmagou a cabeça do seu adversário. C'est là où nous nous sommes arrêtés. Ficamos por lá. Et nous avions dit que prochainement, si Dieu le permet, nous allons continuer avec le même sous-thème. E dissemos que a próxima vez, se Deus o permitir, continuaremos com o mesmo subtema. Et nous allons commencer, n'est-ce pas, au 5e point intitulé « Comment Satan peut-il maintenant encore poursuivre son activité ?» E começaremos com o 5º ponto intitulado Como pode Satanás continuar agora a sua atividade? C'est là où nous nous sommes arrêtés. É aqui que nós paramos. Gloire au Seigneur. Glória a Deus. 5e point. Oui, comment Satan peut-il maintenant encore poursuivre son activité? 5º ponto. Sim, como é que Satanás, o diabo, pode agora continuar a sua atividade? Beaucoup de gens veulent savoir ceci. Il est écrit que Jésus-Christ a déjà vaincu le diable sur la croix il y a cela 2000 ans. Muitas pessoas querem saber. Está escrito que Jesus Cristo já derrotou o diabo na cruz há mais de 2000 anos. Lisons dans 2 Colossiens chapitre 2 verset 15. Lemos Colossenses capítulo 2,
2, verso 15. Il est écrit, Está escrito. il a dépouillé les principautés et le pouvoir et les a publiquement livrés en spectacle en triomphant d'eux sur la croix. E despejando os principados e potestades, os expôs publicamente em espetáculo, triunfando em si mesmo sobre eles na cruz. Bienvenue dans le Seigneur. Bem amado no Senhor. Mais si tel est le cas, comment le diable peut-il maintenant encore poursuivre ses activités? Mas se assim é, como é que o diabo pode agora continuar as suas atividades? Bienvenue dans le Bem Seigneur. amado no Senhor. Nous savons que sur la croix à Golgotha, en expirant, notre Seigneur Jésus-Christ a dit, tout est accompli. Sabemos que quando nosso Senhor Jesus Cristo deu o seu último suspiro na cruz de Gólgota, disse: tudo está consumado. En principe, le drame du calvaire a porté un coup mortel au péché comme à toute puissance de l'ennemi. Em princípio, o drama do Calvário deu um golpe mortal no pecado e em todo o poder do inimigo. À savoir, avant tout, aussitôt après la croix commence l'ère de la grâce. Por outras palavras, a era da graça começa imediatamente após a cruz. Le Seigneur, dans sa patience infinie, donne du temps aux hommes ou à l'humanité pour qu'ils puissent entendre l'évangile et se repentir de leurs péchés. O Senhor, na sua infinita paciência, dá tempo aos homens para ouvirem o Evangelho e se arrependem dos seus pecados. L'humanité incrédule demeure libre. A humanidade incrédula permanece livre. Et Dieu laisse à l'humanité d'aller jusqu'au bout, n'est-ce pas, de sa course selon son vouloir pour qu'elle montre tout ce qu'elle est capable de faire. E Deus deixa a humanidade seguir o seu curso até ao fim, segundo o seu desejo, para mostrar o que pode fazer. Le Seigneur manifeste la même patience étonnante à l'égard de Satan, le diable. O Senhor mostra a mesma paciência espantosa para com Satanás. Le sort de l'adversaire est fixé depuis longtemps. O destino do adversário já está decidido há muito tempo. Mais Dieu le laisse encore agir et tenter l'humanité. Mas Deus ainda o deixa atuar e tentar a humanidade. Chose plus surprenante, le diable a encore accès auprès du Seigneur pour y accuser ses victimes et même les élus. O que é ainda mais surpreendente é que o diabo continua a ter acesso ao Senhor para acusar as suas vítimas e mesmo os eleitos. Jusqu'aujourd'hui, Até hoje, le diable, o diabo, il continue d'aller là, à la présence de Dieu, o diabo continua a ir na presença de Deus pour aller nous accuser, para ir nos acusar, pour accuser le vrai chrétien. para acusar os verdadeiros cristãos. Jusqu'aujourd'hui, Até hoje, bien-aimé dans le bem Seigneur, amado no Senhor. le livre de Job nous montre à deux reprises le diable qui se présente devant l'Éternel pour accuser le patriarche. No livro de Job, nos mostra o diabo que se apresenta perante o Senhor para acusar o patriarca. Lisons dans Job chapitre 1, verset 6 jusqu'au 12. Leiamos em Job capítulo 1, verso 6 até 12. Job chapitre 1. Job capítulo 1, verso
6 até 12. Alléluia. Merci Aleluia. Seigneur. Obrigado, Senhor. Job chapitre 1 verset 6 jusqu'à 12. Lisons verset par verset. Amém. Vamos ler de verso por verso. Or, le Fils de Dieu vint un jour se présenter devant l'Éternel. Et Satan vint aussi au milieu d'eux. No dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se diante do Senhor, veio também Satanás entre eles. Verset 7. L'Éternel dit à Satan, d'où viens-tu? Satan répondit à l'Éternel, de parcourir la terre et de m'y promener. Verso 6. Num dia, 7. verso 7. Então o Senhor perguntou a Satanás, de onde você vens? Satanás respondeu ao Senhor, de rodear a terra e passear por ela. Verset 8, l'Éternel dit à Satan, as-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre et droit qui craint Dieu et s'écarte du mal. Verso 8. E o Senhor disse a Satanás, você reparou no meu servo Job? Não há ninguém como ele na terra. Ele é um homem íntegro e reto que teme a Deus e se desvia do mal. Bienvenue le Seigneur. Bem amado no Senhor. Vous voyez que Dieu connaît chacun de nous à son nom. Você sabe que cada um conhece, Não, chacun de nous. que Deus conhece cada um de nós pelo seu próprio nome. Dieu te connaît par ton nom. Deus te conhece pelo teu nome. Il connaît même ton adresse. Ele conhece mesmo o teu endereço. Mais tout comme le monde des ténèbres Nós, como o mundo das trevas, te connaît. te conhece. Il connaît ton nom Conhece o seu et ton nome adresse. e também o teu endereço. Verset 9. Verso 9. Satan répondit à l'Éternel, est-ce d'une manière désintéressée que Job craint Dieu? Verso 9. Então Satanás respondeu ao Senhor, será que esse é o motivo que o Job teme a Deus? Verset 10. Ne l'as-tu pas protégé lui, sa maison et tout ce qui lui appartient? Tu as béni l'œuvre de ses mains et son troupeau se répand dans le pays. Verso 10. Não é verdade que tu mesmo puseste uma cerca ao redor dele, da sua casa e de tudo o que ele tem? Abençoaste a obra das suas mãos, os seus bens, e se multiplicará na terra. Bien-aimé le Seigneur, Bem amado no ici nous Senhor. pouvons comprendre que Aqui nós podemos compreender que Dieu, Deus, il protège nos maisons, Ele protege as nossas casas. donc il protège la maison de ceux qui lui appartient, Ele protege a casa daquele que lhe pertence. il bénit E abençoa l'œuvre de leurs mains. as obras das suas mãos. Donc leur travail est béni. O seu trabalho é abençoado. Alléluia. Aleluia. Verset 11. Mais étends ta main, touche à tout ce qui lui appartient et je suis sûr qu'il te maudira en face. Verso 11. Mas estende a sua mão e toca em tudo o que ele tem para ver se ele não blasfema contra ti na tua face. Bienvenue le Seigneur. É amado no Senhor. C'est le diable qui donne cette proposition à O Dieu diabo que dá esta proposta a Deus de toucher la vie de Job. de tocar a vida do Job. Et pour voir si Job ne veut pas détourner sa face contre le Seigneur. E para ver se o Job não vai virar sua face diante do Senhor. Bienvenue le Seigneur. Bem amado no Certains Senhor. malheurs qui nous arrivent, É mal que nos chegue. certains malheurs, Certo mal que nos chegue. frères et sœurs, Irmãos e irmãs, là Dieu peut permettre lá Deus pode permitir à l'ennemi ao inimigo de nous toucher. de nos tocar. Si Dieu fait cela, Se Deus o faz, puisqu'il sait que tu vas résister, porque sabe que tu vais resistir. Dieu sait que Deus sabe que toi tu ne vas pas le trahir, você não vai atrair Deus. toi tu ne vas pas détourner ta face contre Você lui. não vai virar costas contra ele. C'est ainsi il est écrit. É por isso que está escrito. Remercions Dieu, rendons grâce à Dieu Demos graças a Deus à tout ce qui nous arrive. em tudo que nos chegue. Il sait pourquoi. Ele sabe o porquê. Dieu parfois se frappe la poitrine Deus às vezes bate o coração et il dit que là c'est mon fils. e diz que
Ele c'est mon é enfant. meu filho. C'est mon enfant. É meu filho. Vous pouvez le toucher, Vocês podem lhe tocar. mais il ne va pas détourner sa face contre Mas moi. ele não vai virar costas para mim. Nous n'allons pas entrer en Não profondeur, vamos entrar na puisque ce profundidade. n'est pas le sujet. Porque não é o sujeito. Verset 12, l'Éternel dit à Satan, voici tout ce qui lui appartient est en ton pouvoir. Seulement ne porte pas la main sur lui. Alors Satan se retira de la présence de l'Éternel. Verso 12. Então o Senhor disse a Satanás: você pode fazer o que quiser com tudo o que ele tem, só não estenda a mão contra ele. Então Satanás saiu da presença do Senhor Pour aller faire un sale job. para ir atacar Pour aller attaquer Job. o Job. Frères et sœurs, Irmãos e irmãs, passons maintenant au Job chapitre, livre de Job chapitre 2 verset 1 jusqu'à 7 rapidement. passamos no mesmo livro de Job, capítulo 2, agora, de verso 1 a 7. Puisque nous avons vu ça, c'est la première fois. Porque esta é a primeira vez. Satan est allé se présenter devant le Seigneur Satanás foi se apresentar diante do pour Senhor accuser Job. para acusar Job. Alléluia. Amém. Chapitre 2, verset 1 jusqu'à 7. Capítulo 2, verso 1 até 7. C'est la deuxième fois maintenant. Esta é a segunda vez. Satan va se présenter encore O Satanás ainda vai se apresentar diante do Senhor devant le Seigneur pour accuser encore, pour parler encore de Job. para falar e acusar mais uma vez de Job. Il est écrit. Está escrito. Or, le Fils de Dieu vint un jour se présenter devant l'Éternel et Satan vint aussi au milieu d'eux pour se présenter devant l'Éternel. Num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se diante do Senhor, veio também Satanás entre eles apresentar-se diante do Senhor. Verset 2, l'Éternel dit à Satan, d'où viens-tu? Satan répondit à l'Éternel, de parcourir la terre et m'y promener. Verso 2. Então o Senhor perguntou a Satanás: de onde você vem? Satanás respondeu ao Senhor: de rodear a terra e passear por ela. L'Éternel dit, verset 3, l'Éternel dit à Satan, as-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre et droit qui craint Dieu et ne s'écarte du mal. Et s'écarte du mal. Il demeure ferme dans son intégrité et tu m'incites à le perdre sans cause. Verso 3. E o Senhor disse a Satanás: você reparou no meu servo Job? Não há ninguém como ele na terra. Ele é um homem íntegro e reto, que teme a Deus e se desvia do mal. Ele ainda conserva sua integridade, embora você me incitasse contra ele para destruí-lo sem motivo. Sans motif, sans cause. Sem motivo. Frères et sœurs, Irmãos e il y a irmãs, certains mal qui arrivent aux vrais chrétiens. há certo mal que chega a um cristão. Ce n'est pas que puisqu'il avait péché quelque part. Não é porque ele pecou qualquer lado. Ça peut être que c'est Dieu qui a permis Às cela. vezes é Deus que permitiu isso Oui, pour prouver que, para pour prouver à l'ennemi provar ao inimigo que son enfant est que intègre. o seu filho é íntegro. Verset 7. Verso Satan répondit à l'Éternel, peau pour peau. Verset 4. Satan répondit à l'Éternel, peau pour peau, tout ce que tu possèdes, tout ce que possède un homme, il les donne pour la vie. Verso 4. Então Satanás respondeu ao Senhor: pele por pele. Homem é capaz de dar tudo o que tem pela sua vida. Verset 5. Mais étends ta main, touche à ses os et à sa chair, et je suis sûr qu'il te maudira en face. Verso 5. Mas estenda a tua mão e toca nos ossos e na carne dele, para ver se ele não blasfema contra ti na tua face. Satan donne encore la deuxième proposition Satanás ainda dá uma outra proposta pour faire souffrir Job. para fazer sofrer Job. Verset 6. Verso 6. Verset 6, l'Éternel dit à Satan, le voici, il est à ton pouvoir, seulement épargne sa vie. Em verso 6. Então o Senhor disse a Satanás: você pode fazer com ele o que quiser, mas poupa-lhe a vida. Verset 7, alors Satan se retira de la présence de l'Éternel, puis il frappa Job d'un ulcère
d'un ulcère malin. Depuis la plante de pied jusqu'au sommet de la tête. Verso 7. Então Satanás saiu da presença do Senhor e feriu Job com tumores malignos desde a planta do pé até o alto da cabeça. Frères et sœurs, Irmãos e irmãs, ce n'est pas facile. não é fácil. Mais aujourd'hui, ce n'est pas le sujet. Mas hoje não é o sujeito. Nous avons déjà parlé de ça dans d'autres enseignements. Nós já tivemos falado sobre isto noutras emissões, Dans d'autres enseignements. noutros ensinamentos. Vous pouvez les trouver dans notre page Facebook Vocês podem o encontrar na nossa página de Facebook ou YouTube. ou então YouTube, canal YouTube. Frères et sœurs, Irmãos e irmãs, c'est encore Satan qui se tient devant le Seigneur pour accuser Josué. é também o Satanás que se apresenta diante do Senhor para acusar Josué. Ce n'est plus Job. Não é mais o Job. Maintenant, c'est Josué. Agora é Josué. Encore Josué. Agora Josué. Le souverain sacrificateur. O sumo sacerdote. Et lisons dans Zacharie chapitre 3 verset 1. Lemos em Zacarias capítulo 3, verso 1. Il est écrit: Está escrito: il m'a fait voir le grand prêtre Josué debout devant l'ange de l'Éternel et Satan qui se tenait à droite pour l'accuser. E depois disso ele me mostrou o sumo sacerdote Josué que estava diante do anjo do Senhor e Satanás que estava à sua direita para o acusar. Il part encore Ele vai mais pour accuser Josué. para acusar mais Josué. C'est son travail. Esse é o seu trabalho. C'est ce qu'il fait. É isto que ele faz. Alléluia. Aleluia. Bien-aimé dans le Seigneur, É amado no Senhor. c'est ainsi É por isso aussi também l'apôtre Paul nous écrit dans Éphésiens chapitre 6 verset 12. En effet, ce n'est pas contre l'homme que nous avons à lutter, mais contre les puissances, contre les autorités, contre les souverains de ce monde de ténèbres, contre les esprits du mal dans le lieu céleste. Também o apóstolo Paulo escreveu em Efésios capítulo 6, verso 12. Lemos: pois a nossa luta não é contra seres humanos, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Frères et sœurs, Irmãos, irmãs, il y a certains mal qui arrivent dans nos vies. há certo mal que chega nas nossas vidas. Derrière les hommes, Atrás dos homens il y a d'autres puissances. há outro poder. La puissance du monde des O ténèbres. poder do mundo das trevas. Alléluia. Amém. Il faut savoir localiser le cible, Deve saber localizar o o focus. focus. Frères et sœurs, Irmãos, irmãs, le travail que le diable fait, o trabalho que o diabo faz d'aller nous accuser, de ir nos acusar, d'aller accuser de vrais chrétiens, de acusar os verdadeiros cristãos, de vrais serviteurs de os Dieu. verdadeiros servos de Deus. Il fait cette accusation Eles façam essa acusação là même où Jésus est assis à la droite de Dieu. onde Jesus Cristo está sentado à direita de Deus. Éphésiens chapitre 1 verset 20, il est écrit: quand il a ramené le Christ d'entre les morts et l'a fait siéger à sa droite dans le monde céleste. Efésios capítulo 1, verso 20 está escrito: este poder ele exerceu em Cristo, ressuscitando-o dos mortos e fazendo-o assentar-se à sua direita nas regiões celestiais. Devant même le Seigneur Jésus-Christ. Diante mesmo do Senhor Jesus Cristo. C'est ainsi, bien-aimé, É por isso, meu amado, notre Seigneur o Jésus-Christ, nosso Senhor Jesus Cristo, il est notre avocat. ele é o nosso advogado. Quand on nous accuse, Quando nos acusam, quand Satan nous accuse, quando Satanás nos acusa, nous avons un défenseur. nós temos um defensor. C'est Jésus-Christ É Jesus Cristo qui nous défend. que nos defende.
defende jour et nuit, dia e qui te noite. défend toi. Que defende você. Mais bien aimé dans le Meu Seigneur, amado no Senhor. les deux cas que nous venons de voir Os ici, dois casos que nós acabamos de ler aqui ce sont des personnes intègres são pessoas íntegres. qui Aleluia. craignent le mal, Que temem o mal. qui craignent la vie de péché. Que creem a vida do pecado. Ce n'est pas que, Não é que, même si tu marches dans le péché, mesmo que você anda no pecado, alors à tout moment Jésus-Christ doit te em défendre. todo momento Jesus Cristo vai te defender. Oh, bienvenue dans le Seigneur, Oh, bem amado no Senhor. nous devons bien comprendre les choses. Nós devemos bem compreender as coisas. Sur ce que nous venons de lire, No que nós acabamos de ler, cependant la patience du Seigneur aura un terme. no entanto, a paciência do Senhor chegará ao fim. Oui, le diable, jusque maintenant, il a l'accès, n'est-ce pas, au ciel, O diabo até agora tem acesso nos céus pour aller nous accuser. para ir nos acusar. Mas la patience du Seigneur aura un terme. a paciência do Senhor chegará ao fim. L'apôtre Jean avait prophétisé le moment où le diable sera enfin chassé du ciel dans l'Apocalypse chapitre 12, verset 10. Là où il est écrit, il a été précipité. L'accusateur de nos frères, c'est lui qui les accusait devant notre Dieu jour et nuit. Alléluia. Aleluia. No entanto, a paciência do Senhor chegará ao fim. O apóstolo João tinha profetizado o momento em que o diabo seria finalmente expulso do céu. Alléluia. Em Apocalipse capítulo 12, verso 10, está escrito: foi expulso o acusador dos nossos irmãos, que os acusava diante do nosso Deus, de dia e de noite. Aleluia. Alléluia. Aleluia. Oh, bienvenue le Seigneur. Oh, bem amado no Senhor. Nous allons continuer. Nós vamos continuar. Amen. Amém. Merci Seigneur. Obrigado, Senhor. Merci Seigneur Jésus. Obrigado, Senhor Jesus Cristo.